Ali berikut adalah bikin lapang hati. Selain daripada menghapuskan dosa-dosa, mengijabah hajat-hajat. Jadi siapin hajat-hajatnya, minta pada Allah dengan berkah baginda Muhammad, dengan berkah hajat terus Habib Abu Bakar dan juga berkahnya beliau Syamsus Sumus Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidarus, juga berkahnya Sahibul Magam Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidarus. Kita minta pada Allah SWT segenap hajat-hajat kita dijabah Allah, segenap dosa-dosa kita diampuni Allah, dan kita semuanya menjadi orang-orang yang dilapangkan hatinya, dilapangkan rezekinya, dibanyakan pemberian-pemberian Allah kepada kita, insyaallah dimudahkan segala urusan-urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita minta pada Allah. Al-Fatihah binniyati annallaha yaqdi lana jami'al hajat. Sebutkan hajat masing-masing. Semoga yang sakit-sakit Allah karuniakan kesehatan, yang sedang sulit-sulit Allah berikan kemudahan, yang sedang diuji Allah Subhanahu wa ta'ala hibur hatinya dan diberi jalan keluar yang terbaik dalam setiap ujiannya, insyaallah. Rumah tangga kita semuanya semoga dikaruniakan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Orang-orang tua kita semoga dibahagiakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kita semuanya semoga Allah SWT jaga mereka sebagaimana Allah telah menjaga hamba-hambanya yang saleh-salehah. Al-Hadiniyah bikuniyatin salehah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kita mulai bacaannya ya. Semuanya harap pegang masing-masing kitabnya biar bisa mengikuti dengan seksama, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin wa lamhatin wa lahbatin wa hatratin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ardi wa kullu syai'in huwa fi ilmika kainun aw qad kan uqaddimu ilaika baina yaday dhalika kulli at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. 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 Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa barakatuh fi kulli lahdatin abada adada ma wasi'ahu ilmullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh wa ala jami'i
الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى أصحاب رسول الله وأهل بيته إلى يوم الدين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل حين أبدا عدد نعم الله وإفضاله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وعلى سيدنا الإمام الحبيب أبو بكر بن عبد الله العيدروس وإخوانه وأولاده وذرياتهم وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلاميذهم وجيرانهم ومحبيهم ومن في طبقاتهم من الصالحين وأهل ترابهم من الموحدين. ثم إلى روح Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidarus. Kemudian sebutkan arwah keluarga masing-masing. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh wa ala jami'il aba'i wal ummahat wal ajdad wal jaddat wal a'mami wal ammat wal akhwali wal khalat wal ikhwani wal akhawat wal banina wal banat والزوجات والقرابات والمشايخ وأهل المودات وذوي الحقوق علينا والتبعات وعلى أبينا آدم وأمنا حواء ومن ولد من المؤمنين إلى يوم الدين وعلى سائر المؤمنين ما علمت منهم وما لم أعلم وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين في كل لحظة أبدا مثل ذلك كله عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم في كل لحظة أبدا مثل ذلك كله عدد ما في علم الله وزنة ما في علم الله وملء ما في علم الله وعدد ما أحاط به علم الله وما وسعه علم الله وعدد كل معلوم لله وعدد كل مولود مضروبا كل ذلك في جميع مجموع أفراد ذرات الوجود. يا الله يا الله يا الله وفي كل لمحة ونفس أبدا بلسان كل عارف
مثل ذلك كله 100,000 ألف لك مليون كل مرة في كل ذرة من ذرات الوجود عدد خلقك ونفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. Yang ini saya baca sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Allah yassir lana fi kulli lahbatin min hadzal majlis wa ma qablahu wa ma ba'dahu fi kulli lahbatin azran wa abada ma yassarahu li ahli majalis dzikr abadan wa ahli al-khalawat wal jalawat wa ziyarat wal hadarat wa yaj'al fihi lana min al-hasanat wal barakat wa rahmatna fi majalis dzikr wal ilm wa sayr al-a'mal as-salihat wa yutibna ala kulli dawa min amalina wa amalina wa adatina wa ibadatina wa yabahu li sayr as-salihin ala amalihim وأعمارهم وجهادهم ونياتهم ويزيدنا من فضله في كل لحظة أبدا ما هو أهله ويجعلنا من خواص جلسائه أبدا ونوينا في هذا المجلس وما قبله وما بعده لنا ولأهلنا وأحبابنا من هو الصالحون أو ينوونه وما نالوا أو ينالونه من الخيرات في مجالسهم وفي أعمالهم وأعمارهم وخلواتهم وجلواتهم ومشاهدتهم ومناجاتهم وزيارتهم وحضراتهم وما علمه الله من نيات صالحات والنيابة عن ذوينا وأحبابنا وعن سائر المسلمين في كل ذلك قضاء مجالس الخير ومواسم العبادة التي يسرها الله لعباده إلى يوم الدين وقضاء لكل ذرة من كل نفس ولمحة ولحظة وهطرة وطرفة يدرب بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو في علمك كائن وقد كان في كل ذرة من ذرات الوجود وبنية الفرج العاجل للمسلمين وتيسير مطالب الدارين لنا ولأحبابنا أبدا وكمال السعادة فيهما والسلامة من شرورهما والفتوح والمنى وكمال الشفاء لنا ولأحبابنا أبدا من الأمراض والأسقام القلبية والقلبية الروحية والسرية الدينية والدنيوية البرزخية والأخروية ومن أمراض القلوب ومن العيوب الظاهرة والباطنة والقسوة والغفلة والغرة ويرزقنا وإياهم كمال التقى والهدى والعفاف والعافية والغنى وبلوغ كل منى أبدا سرمدا لنا ولأحبابنا أبدا والمسلمين إلى يوم الدين ونوينا ذلك في كل حسنة وفقنا الله لنا وللمسلمين وبنية أن الله يقبلنا على ما فينا ويفرج عنا وعن المسلمين الأحياء والأموات ويتحمل عنا وعنهم سائر التابعات والظلمات ويبدل سيئاتنا وسيئاتهم حسنات تامات موصلات ويصرف عنا كل سوء في الدارين ويهلك أعداءنا وأعداء الدين ويعجل بذلك وبكل خير لنا ولأحبابنا أبدا ويدرج أعمالنا في أعمال أهل حقيقة التوحيد ويبلغنا في كل ذرة أبدا مضاعفة عدد ذرات الوجود إلى حضرة سيدنا ونبينا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح الحبيب حسين بن أبي بكر العيدروس ثم إلى روح الحبيب سالم بن جندان وإلى روح الحبيب عمر بن هود العطاس ثم إلى روح حبيب علوي بن أحمد الحداد Habib Kuncung ثم إلى روح Habib Abdurrahman Asgaf Guru ثم إلى روح عبد الله بن محسن Alatas Empang Bogor ثم إلى روح Habib Muhammad bin Abdurrahman Asgaf Indramayu ثم إلى روح Al-Habib Abu Bakar bin Husain Asgaf Gresik ثم إلى روح Saleh Al-Hamid Tanggul ثم إلى روح Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar والحبابة مريم بن Muhammad bin Abdullah Al-Haddar ثم إلى روح محمد بن سالم بن حفيد وهباب الزهراء الهدار ووصولهم وفروعهم ثم إلى روح حبيب حسن والحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري ووصولهم وفروعهم ثم إلى روح حبيب عبد الله بن محمد بن شهاب الدين ووصولهم وفروعهم وحبابة نور بنت علوي بن شهاب الدين ثم إلى روح سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي ثم إلى روح حبيب عبد الله بن الحباب عبد القادر بن أحمد بن فقيه مالان ووصولهم وفروعهم ثم إلى روح جميع أولياء الله ثم إلى روح أحمد والحبيب أنيس بن علوي بن علي الحبشي ووصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم
وآله ومن والاه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. آمين. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولهجة وهجرة وتوبة يضرب بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو كائن بإذنك وقدرك. أقدم إليك بين يدي ذلك كله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله كل نعمة من الله. ما شاء الله الخير كله بيد الله. ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. الحمد لله ربي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله
Subhanallahil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah al-halimul karim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. La ilaha illallah al-halimul karim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. La ilaha illallah al-awwal wal-akhir al-zahir wal-batin Muhammadur Rasulullah as-sayyidul kamil al-fatihul khatim. La ilaha illallah al-awwal wal-akhir al-zahirul batin Muhammadur Rasulullah as-sayyidul kamil al-fatihul khatim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Maulana ya Maulana ya Sami'u du'ana birahmatik ya Rabbi la taqta rajana. Maulana ya Maulana ya Sami'u du'ana bihurmatik ya Rabbi la taqta rajana. Maulana ya Maulana ya Sami'u du'ana bihurmati Muhammad Maulana. Maulana ya Maulana ya Sami'u du'ana
يسهلنا واجبنا فامنن يا مولانا بفضلك لا تنسانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا إلهي احمي إيمانا دمرنا نعتنا جود قدرا وإحسانا لأقصانا وأدنانا إلهي احمي إيمانا دمرنا نعتنا جود قدرا وإحسانا لأقصانا وأدنانا إلهي احمي إيمانا دمرنا نعتنا جود قدرا وإحسانا لأقصانا وأدنانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا رب اسمع شكوانا واجب ربي دعانا جمل وجلي مرعانا ولا تخير مسعانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة سيدنا تقبل دعانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون مرسلين والحمد لله رب العالمين يغفر الله لمن يقول لا إله إلا الله baca la ilaha illallah 100 kali la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha la ilaha illallah 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 la ilaha la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في
كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. الفاتحة إلى حضرة سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى رأي سيدنا الحبيب أبو بكر بن عبد الله العيدروس ورسلهم وفروعهم وذريتهم من الله يرحمهم وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لا إله إلا الله. Silakan baca 100 kali la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam fi kulli lahzatin abada adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshih wa midada kalimatih. Allahu la ilaha illallah la ilaha illallah Allahu la ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Al-Fatihah hadrati sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasahbihi wa tabi'in bisan liyaumiddin. Thumma ila arwahi sayyidina Abu Bakar bin Abdullah al-Aidarus wa usulihim wa furuhim wa duriyatihim anna Allah yarhamuhum wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim fid din wa dunya wal akhirah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. La ilaha illallah. Silakan baca 100 kali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam fi kulli lahdatin abada adada khalqih wa rida nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih Syarifun zadahu syarafun wa baharun malahu tarafun wa kullun minhu ya'tarifu Syarifun zadahu syarafun wa baharun malahu tarafun wa kullun minhu ya'tarifu Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu ala Muhammad Al-Fatihah ila hadrati sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahu bisalli yaumiddin thumma ila arwahi sayyidina al-habib Abu Bakar bin Abdullah al-Aidrus wa usulihim wa furuhim wa muhibbihim ila yaumiddin anna Allah yarhamuhum wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim fid din wa dunya wal akhirah bisirril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita bertawasul ini dengan tawasulnya Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Aidrus al-Adani, diakhiri dengan ya Allah gitu ya. Ilahi nas'aluk bil ismil a'zam wa jahil mustafa farij alaina ya Allah. Ilahi nas'aluk bil ismil a'zam wa jahil mustafa farij alaina ya Allah. Ilahi nas'aluk bil ismil a'zam وجاه المصطفى فرج علينا يا الله. ببسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا يا الله. توسلنا به في كل أمر يا ذي الخلق رب العالمين يا الله. وبالأسماء
الأسماء ما وردت بنص وما في الغيب محزونا موصولا يا الله بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء المؤمنين يا الله وبالهادي توسلنا ولذنا وكل الأنبياء والمرسلين يا الله وآلهم مع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين يا الله بكل طوائف الأملاك يدعو بما بالغيب ربي أجمعين يا الله وبالعلماء بأمر الله ترى وكل الأولياء والصالحين يا الله أخص به إمام الكتب حقا وجيه الدين تاج العارفين يا الله رقى في رتبة التمكين مرقى وقد جمع الشريعة واليقين يا الله وذكر العدروس كتب أجلى عن القلب الصدى للصادقين يا الله عفيف الدين محي الدين حقا له تحكيمنا وبه اهتدينا يا الله ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين يا الله ونادمها أبا بكر إماما هباه الله جاء مكينا يا الله بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين يا الله ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين يا الله ونختمها بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا يا الله وستر الله مسبور علينا وعين الله ناظرة إلينا يا الله ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير الشافعين يا الله والحمد لله رب العالمين. Selebihnya kita membaca qasidah atau munajat. Nah, ini disebut dengan istilah munajat, teman-teman. Ini artinya indah sekali. Sebelum kita lanjut bacanya, saya mau kasih tahu kepada teman kira-kira artinya gitu ya. Walaupun di sampingnya sudah ada, tapi lebih bagus lagi kalau kita simak artinya. Ya alim sirri minna la tahtiki sitra'anna wa afina wa'fu anna wa kullana. Wahai zat yang mengetahui yang rahasia dari kami. Kita nih rahasia kita nih nggak ada yang samar bagi Allah Subhanahu. Masa lalu kita semuanya yang jelek-jelek semuanya tuh Allah tahu. Aib-aib kita, keadaan-keadaan kita semua Allah tahu. Karenanya kita minta pada Allah, la tahtiki sitra'ana, jangan pernah engkau singkap hijab penutupan aib darimu itu ya Allah. Jangan buka aib kami ya Allah. Tidak di dunia, tidak pula di wa'afina, selamatkan kami semua. Wa'fu anna, ampuni kami semua. Wa kullana haitsu kunna, ya Allah berkenanlah senantiasa bersama kami. Nah tuh, senantiasalah bersama dengan kami dimanapun kami berada. Qad ista'antuka rabbi ala mudawati qalbi, ya Allah aku sungguh-sungguh mohon pertolongan kepadamu. Buat apa? Buat dibeliin rumah? Bukan. Ala mudawati qalbi, kami minta kepadamu ya Allah, sembuhkanlah hati saya, sehatkanlah hati kami ini ya Allah. Wahalli uqdata karbi, ya Allah angkat, luruskan belenggu-belenggu yang selama ini mengikat kami ya Allah. Fanzur ilal ghammi yanjal, maksudnya itu urusan kami lancarkan semuanya ya Allah. Karena urusan tuh kalau lagi bulet itu kayak tali yang lagi keikat gitu ya. Maka kita minta sama Allah Subhanahu wa taala biar diuraikan semuanya, urusan kita semuanya biar jadi gampang insyaallah. Fanzur ilal ghammi yanjal, kami ingin melihat awan tersingkap dari kami. Kami ingin melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala melapangkan urusan-urusan kita dan juga membersihkan semua penyakit-penyakit hati kita. Ya Rabbi ya khaira kafi uhlul alaina al-awafi, wahai engkau ya Allah
Tuhan kami yang maha mencukupi, karuniakanlah kepada kami awafi. Awafi itu keselamatan, kesehatan. Kesehatan bagi badan, kesehatan bagi pikiran, kesehatan bagi hati, kesehatan bagi segala urusan, kesehatan finansial, kesehatan semuanya itu namanya afiah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengaruniakan kepada kita afiah-afiah, kesembuhan-kesembuhan, kesehatan-kesehatan semuanya insyaallah. Falaisa syai' thamma khafi, ya Allah, bukankah tidak ada yang samar di hadapanmu? Alaika tafsil wa ijmal, baik yang secara global ataupun yang secara terperinci. Ya Rabbi abduk bibabik, ya Allah, ini ada hambamu nih, ya Allah, sekarang ini sedang duduk di pintumu, sedang bersimpuh di pintumu. Ini kita nih sekarang semuanya sedang bersimpuh di hadapan Allah dengan lewat pintunya kekasih Allah, yaitu Habib Abu Bakar Sahibul Hadrah. Yang punya hadrah ini Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidrus, dan juga Sahibul Magam Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus. Ya Rabbi abduk bibabik, ya Allah, hambamu ini di pintumu. Yahsya alima adabik, khawatir terhadap pedihnya siksamu. Dosanya banyak, kalau nggak diampuni nih disiksa nih. Ya Allah, kita khawatir banget nih. Jangan sampai engkau masukkan kami ke dalam pedihnya siksamu. Wa yartajili thawabik, berharap-harap pahala darimu. Wa ghaitu rahmatak hattal, berharap-harap hujan rahmatmu deras mengguyur kepada kami. Waqad ataka biudhrih, ya Allah, hambamu ini datang padamu dengan uzur, dengan alasan, dengan kehinaan, dengan kerendahan, wa binkisari wa fagrih, dan dengan patah hati dan dengan kemiskinan. Kita datang fagr, ya Allah, kita datang berharap, kita datang inkisar, kita datang dengan hati-hati kami yang belum benar. Fahzim biusri ka usri, ya Allah, hancurkanlah kesusahan dengan kemudahan darimu, ya Allah. Kesusahan kita dihancurkan Allah, diganti dengan kemudahan-kemudahan dari Allah. Bimahdi judik wal ifdal, dengan murninya rahmat, murninya kedermawanan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amnun alaihi bitaubah taghsiluhu min kulli haubah. Ya Allah, ini kita semuanya yang hadir, ya Allah, karuniakanlah taubat. Taubat dari dosa-dosa kita, taghsiluhu min kulli haubah, membersihkan kita dari semua dosa. Karuniakan kepada kami taubat, membersihkan kami dari segala dosa. Wa'simhu min syarri aubah, ya Allah, jaga kami untuk tidak kembali berbuat dosa tersebut. Likun liman hukul hal, atas apa yang pernah terjadi kepada kami, ya Allah, yang dulu-dulu jangan lagi dibalikin kami kepadanya, ya Allah. Dosa-dosa kami, ya Allah, jangan pernah lagi balikan kami kepada dosa tersebut, ya Allah. Fa anta maulal mawali, bukankah engkau adalah sang pemilik kami, al-mufarid birkawali, satu-satunya yang maha sempurna. Wabil ula wa ta'ali ala ta'an darbil amthal, dengan segala ketinggian keluhuran engkau telah teragung dari apapun yang bisa dijadikan contoh. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala sendirian, enggak ada saingannya, enggak ada lagi apa yang bisa dijadikan perumpamaan bagi keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Juduk wa fadluk wa birruk yurja, ya Allah, kedermawananmu, anugerah darimu, kebaikan darimu kami harapkan. Batsyuk wa qahruk yuhsya, murkamu, ya Allah, kemarahanmu, ya Allah, kami takut darinya. Dzikruk wa syukruk lazim, mengingatmu dan bersyukur atas kenikmatanmu adalah sesuatu yang wajib bagi kami. Wa hamduk wal ijlal, demikian pula dengan kami memujimu dan kami mengagungkanmu, itu adalah sesuatu yang kami tahu itu wajib bagi kami. Ya Rabbi anta nasiri, engkaulah, ya Allah, penolong kami. Falakkini kulla khairi, karuniakanlah kepada kami, ya Allah, segala kebaikan. Waj'al jinanak masiri, jadikanlah surga sebagai tempat kembali kami. Waqtim bil imanil ajal, akhirilah hidup kami dengan keimanan. Karuniakan husnul khatim. Salli fi kulli hala ala muzidid dalalah man kalamatul ghazalah Muhammadil hadidal, limpahkanlah salawat pada setiap keadaan atas penghapus segala kebatilan, yaitu baginda kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang telah berbicara kepadanya seekor kijang, yaitu Nabi Muhammad sang pemberi petunjuk. Walhamdulillahi syukra ala ni'amin hutatra nahmadhu sirran wa jahra wa bil ghadaya wal asal. Terima kasih, ya Allah, atas segala anugerahmu yang berketerusan, nikmat-nikmatmu yang berkelimpahan. Kami memujimu, ya Allah, dalam rahasia maupun dalam terang-terangan. Wabil qudwi wal asal, pada pagi hari hingga pada malam harinya. Bacanya mau pakai nada apa nggak pakai nada?
Pada seneng nyanyi nih ya. Ya alim sirri minna la tatik sitra anna wafina wa'fu anna wa kullana haythu kunna qad ista'antuka rabbi ala mudawati qalbi wa hali uqda takarbi fanzur ilal ghammi yanjal ya rabbi ya khaira kafi ahlal alaina al-awafi falaysa syaitan makhafi alaika tafsil wa ijmal ya rabbi abduk bibabik ya khasha alima adabik wa yartajili thawabik wa ghaydu rahmatik hattal wa qad ataka bi'udri wa binkisari wa faqri wa zim bi'usri ka'usri bima dijudik wal ifdal wa manun alaihi bitawbah tawasilhu min kulli hawbah wa asimhu min syarri awbah likulli ma'an qad hal fa anta maulal mawali al-munfarid bil kamali wa bil ulawat ta'ali alau tambar bil amthal juduk wa fadluk wa birruk wa batshuk wa garuk yusha dhikruk wa syukruk lazim wa hamduk wal ijlal ya rabbi anta nasiri falakini kulla khairi waj'al jinanak wa khatim nil ajal wa salli fi kul Muhammadil
الدال والحمد لله شكرا على نعم تترى وسرا وجهرا وبالغدو والآصال. الفاتحة إلى السيد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وصلي وفر من جميع سادتنا علي بعلوي أجمعين. إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحبة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسائر عباد الله الصالحين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويدخلنا في شفاعتهم وينفعنا ببركاتهم ويرزقنا محبتهم وتخلق بأخلاقهم ويحشرنا في زمرتهم في عافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لروح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي بن علوي خالع قسم سيدنا محمد صاحب بن بات وسيدنا علي ولد الفقيه وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا علوي عم الفقيه وسيدنا عبد الرحمن بن علوي عم الفقيه وإخواني وسادتنا علوي وعلي ابن العلوي ابن الفقيه وإخوانهما وعلي وعبد الله ابن علوي ابن الفقيه وسيدنا محمد مولى الدويلة والشيخ عبد الرحمن السقاف وأولاده الشيخ أبو بكر السكران والشيخ عمر مهدار وإخوانهما والشيخ عبد الله العيدروس وأولاده صاحب الحضرة الشريفة الإمام الحبيب أبو بكر العادني وإخواني والشيخ علي بن أبو بكر وابنه حبيب عبد الرحمن بن علي وابنه أحمد شهاب الدين وسيدنا محمد بن حسن جمل الليل وسيدنا محمد بن علي مولى العيديد وسيدنا أبو بكر بشميلة والشيخ أبو بكر بن سالم وسيدنا عمر العطاس والحبيب عبد الله بن الحداد والحبيب عمر البار والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه والحبيب محمد بن وعمر ابن الزين بن سميت والحبيب أحمد بن عمر بن سميت والحبيب حامد بن عمر وسيدنا طاهر وعبد الله ابن حسين بن طاهر وسيدنا أحمد بن محمد المهدار سيدنا أبو بكر بن عبد الله العطاس وسيدنا أحمد بن حسن العطاس سيدنا عيدروس بن عمر الحبشي وسيدنا علي بن محمد الحبشي والحبيب عبد الله بن شال العيدروس والحبيب أحمد بن عيدروس العيدروس والحبيب عبد الله المشهور وابنه علي وابنه عبد الله بن علي المشهور والحبيب سالم بن حفيد وابنه الحبيب محمد بن محمد والحبيب علوي بن عبد الله بن عبد الرحمن المشهور والحبيب عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب الدين وابنه محمد بن علوي والحبيب أبو بكر العطاس الحبشي والحبيب أحمد المشهور الحداد وجميع مشهور وجميع سادتنا آل أبي علوي والشيخ سالم بن فضل بفضل والشيخ علي بن محمد الخطيب والشيخ سعد بن علي مدحج والشيخ عبد الله بن أحمد بسودان والحبيب جعفر بن أحمد العيدروس وابن الحبيب علي بن جعفر العيدروس ووصولهم وفروهم وذريتهم وذو الحق عليهم أجمعين ومشي الحضرة الجميع ووالدينا وأولادنا وأهلنا ومشايخهم ومؤلمين وجميع المسلمين وخصوصا لرئيس صاحب الضريح الحبيب حسين بن أبو بكر العيدروس أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لأصحاب القهوة والبخور والكرامة من جاء منه خيرا وصلنا بخير ومن كان سببا لهذا الجميع العظيم والقراء والمستمعين أن الله يجمل أحوالهم ويكون في عونهم ويتقبل منهم ويغفر لوالدينا ولوالديهم ولجميع المسلمين ويجمع قلوبهم على التقوى ويحفظنا وإياهم من كل أذى وبلوى مع العافية الدائمة التامة. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بركة الحضرة الشريفة هؤلاء سادة الأنجاب أن الله يصلح الإمام والأمة والراعي والرعية ويفرج المسلمين ويرحمهم برحمة هنيئة مريئة نافئة ويدر فيها الخير والبركة ويعجل بها ويصلح السادة العلوية ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويسهل مطلوبنا ويحسن أخلاقنا ويوسع من الحلال أرزاقنا ويكفينا شر الأذيات والبليات ويطفئ نار الفتن والمهن ما ظهر منها وما بطن ويطيل أعمارنا في طاعته ومحبته ورضاه ويمن علينا بكمال محبته ومحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته والاهتداء والاقتداء به وبسلفنا الصالحين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أن الله يعطي كل سائل منا ومنكم سula wa ma'mulah ala ma yurdillah wa rasulah. Silahkan sebutkan hajat masing-masing. الفاتحة. أن الله يعطي كل سائل منا ومنكم سله مأمولها على ما يرضي الله ورسوله ويهب لنا كل خير ويعاملنا معاملة أهل الخير ويعم بركة هذه الحضرة على المسلمين أجمعين ويتقبله منا ويقبلنا على ما فينا ويمن للجميع بكمال حسن السابق وحسن الخاتم عند الموت في خير وعافية على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسوله آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه تبرأت من كل دين خالف دين الإسلام اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه ندمت من كل شر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله
وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله أفني بها عمري. لا إله إلا الله أدخل بها قبري. لا إله إلا الله أخلو بها وحدي. لا إله إلا الله ألقى بها ربي. لا إله إلا الله قبل كل شيء. لا إله إلا الله بعد كل شيء. لا إله إلا الله يرضى ربنا ويفنى كل شيء. لا إله إلا الله أستغفر الله. لا إله إلا الله أستغفر الله. لا إله إلا الله أستغفر الله. لا إله إلا الله أتوب إلى الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد فإن والحمد لله قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله. على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم. شيل الله دروسي شيل الله معين نفوسي شيل الله شمس الشموس المدد يا دروسي شيل الله يا دروسي شيل الله معين
واعتلى عن حصر عد حبكم صالح وقصدي وبه ينزع مسلم منكم القطب المقدم سيد البر الغطمطم وابنه علي المعظم والعلي عقل أقوسي شيل الله والفتى مولى طويلة بالمكارم والفضيلة وابنه شيخ القبيلة عضو أرباب كرسي سيدي السقا فضخري وابنه السكرة مفخر وانقلب عسري بيسري بآخر مجد نفيس شيل الله شيل الله معين نفوسي شيل الله مفخر المهضى وسنة من سما معه وسعه واعتلى صرف غناه في ذرى مشهد أنيسي والفنا حال البقاء والبنا فنائي بالفتى بالاعتلاء سيدي ذاك شيل الله شيل الله معين نفوسي شيل الله شمس ودموع أقطاب الكمال عيدروس أهل المعالي وابنه حاول كمالي فخرنا شمر رئيسي وبمن قد هذا سره من حكم وجار في ارتفاع يعلو وشار إذا هو أشهر شيل الله داوسي شيء وابنه من بنجده ومن صدى وجده العفيف ابنه هموسي وابنه زين العباد قطب أرمد رشاد وبهم أعطى مرادي من كؤوس الخير
أشهر أرباب الحقائق بالمعارف والحقائق شيخنا شمس سموسي ربي يسر لي أموري في ورودي مع صدوري وكفائي وظهوري وانبعاثي مع جلوسي شيل الله دروسي شيل الله محيي النفوس شيل الله شمس الصبح يا خير أساطير كلها بالعب غافر وله حافظ وناصر على صعب أو وكوسي وارحم الأمة برحمة ربي واكشف كلهم كم لك إفضال ونعمة دونها حسب توسي شيل الله يا دروسي شيل الله محيي النفوس شيل الله شمس السموس المدد وعلى مزايا صلي يا رب البرايا من كشف زمر القبايا أو شجر سوى قعيسي وعلى أهل المناكب على الزهور الكواكب والصحابة أهل المواهب الروتي جامر رؤوسي شيل الله عيد روسي شيل الله محيي شيل الله شمس السموس المدد يا عيد روسي. فاضل السيد الحبيب أبو بكر بن عبد الله العيدروس الأكبر أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد درجاتهم الجنة وينفعنا بركاتهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا من العقول أوفارها ومن الأذهان أسفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أجزلها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. فاتحة بالقبول وتومي كل سول وإلى حضرة الرسول. الفاتحة. المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kabul. Alhamdulillah nih ya. Mudah-mudahan hajat-hajatnya semua diijabah. Keluar dari sini jadi hamba Allah yang salehah insyaallah. Yang dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulnya, amin ya rabbal alamin. Dan dekat dengan para wali insyaallah.
Berikutnya saya akan menyampaikan sedikit mengenai karomah dari para wali terkait urusan haji. Terkait urusan Mekah Madinah. Nih ya, saya punya beberapa cerita mengenai karomahnya para wali terkait urusan Mekah Madinah dan haji. Ini yang segera akan orang-orang udah pada mulai berangkat. Ibu-ibu ngiri nggak lihatnya? Rasanya nih kapan ya? Insyaallah. Yang belum berangkat mudah-mudahan Allah mudahkan. Yang sudah berangkat haji, insyaallah Allah mudahkan untuk berangkat umroh. Lagi dan lagi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa saya tidak mendoakan yang sudah haji berangkat haji lagi? Kesian sama yang belum. Kesian sama yang ngantri. Antriannya panjang, sekarang kabarnya 20 tahun. Lebih malahan katanya ya. Makanya teman-teman saya sekalian, saya harap yang udah pada haji udah nggak usah berangkat haji dah. Kecuali kalau kamu udah jadi para wali yang berangkat hajinya nggak perlu pakai pesawat lagi. Seperti yang akan saya ceritakan ini insyaallah. Baik teman-teman sekalian saya muliakan, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah. Saudaraku sekalian, para hubabah, para syaraif, para pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, para pimpinan-pimpinan pondok pesantren, yang semoga semuanya dirahmati, dicintai Allah SWT. Dan tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, nenek-nenek, semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad, dan tidak dihalangkan dari keberkahan para wali. Tidak dihalangkan dari keberkahan para wali. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian saya muliakan, ala inna lillahi ibadan futana tarakud dunya wa khaful fitana nadaru fiha falamma alimu annaha laysat lidarin watana ja'aluha lujjatan wattakhadu salihal a'mali fiha sufuna. Ini bait syair sangat terkenal. Katanya sahibul syair, ala inna lillahi ibadan futana. Di atas muka bumi ini Allah punya hamba-hamba yang brilian. Allah punya hamba-hamba yang cerdas. Allah punya hamba-hamba yang jenius. Kejeniusan mereka membuat mereka berpikir, membuat mereka menemukan. Apa yang mereka temukan? Ala inna lillahi ibadan futana. Ketahuilah di atas muka bumi ini Allah punya hamba-hamba yang cerdas. Tarakud dunia, mereka meninggalkan urusan dunia, nggak terlalu dipikirin, tidak menjadi prioritas dalam hidupnya urusan dunia. Tarakud dunia. Wa khaful fitana, mereka takut kepada fitnahnya dunia. Melenakan, bikin orang jadi menghalalkan segala cara. Urusan dunia katanya saudara, nggak jadi saudara. Betul begitu? Urusan dunia katanya nggak ada urusan guru sama murid. Urusan sama dunia katanya pokoknya dia yang harus dapat segalanya, bahkan yang haram jadi halal. Kalau dibilangin hati-hati,
Jangan berani sama yang haram, hati-hati sama duit haram. Dia bilang begini nih, jangan kata yang halal, yang haram aja susah. Na'udzu, tenggelam dalam urusan dunianya. Hamba-hamba Allah banyak diantara mereka yang cerdas sehingga mereka meninggalkan urusan dunia. Bukan berarti hidup miskin, tapi dunia tidak ada di hatinya. Seperti yang disampaikan para wali-wali kita. Doanya para wali itu gini nih, Allahumma ij'alid dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia di tangan kita aja, jangan jadikan dunia masuk ke dalam hati kita. Ya Allah, dunianya cukup di tangan aja, duitnya cukup di tangan aja, jangan jadikan duit masuk ke dalam hati kami ya Allah. Bu, orang tuh kalau duitnya dia masukin ke dalam hati, giliran duitnya berkurang sakit hati. Giliran duitnya ada yang ngambil patah hati. Bukan begitu? Tapi kalau duitnya cuma ada di tangan, di saat duitnya hilang ya nggak apa-apa, minta lagi sama yang punya, susah amat. Insya ada hamba-hamba Allah yang kayak gitu. Tarakud dunya wa khaful fitana. Nadharu fiha, mereka mikir-mikirin karena cerdas, mikir. Ada juga sebenarnya nggak cerdas tapi punya guru-guru yang cerdas dan mereka mengikuti jalan guru-guru yang cerdas. Ada hamba-hamba Allah, mereka nggak cukup pinter buat mikir, akan tetapi mereka dengerin perkataan orang-orang soleh dan mereka mengikutinya. Nadharu fiha, mereka mikirin urusan dunia. Falamma alimu annaha laysat lidarin watona ja'aluha salihal amali fiha suf, ja'aluha lujjatan wattakhadu salihal a'mali fiha sufuna. Mereka karena mikir jadi ngerti bahwa dunia ternyata bukanlah tempat tinggal sejati. Mereka faham kita hidup di dunia bukan buat dunia. Mereka ngerti karena ngeliat, mereka ngerti karena mikir, mereka ngerti karena mengamati. Yang kaya mati, yang miskin mati. Yang cakep mati. Dia nggak mati-mati ya, iya soalnya jelek. Nggak pernah begitu, nggak pernah begitu. Yang jelek mati, yang cakep mati. Saudariku sekalian saya muliakan, yang tua mati, yang muda mati. Yang sakit mati, yang sehat mati. Semuanya mati ternyata. Yang pejabat mati. Yang rakyat mati. Semuanya bakalan mati. Ini kita nih kalau bikin majelis lagi 50 tahun yang akan datang, mungkin bikin majelisnya nggak di luar batang tapi di dalam. Ternyata semuanya bakalan mati. Dan ketika mati, Bu, Kak, Dek, nggak ada apapun yang kita bawa. Sesayang apapun kamu sama handphone barumu itu, iPhone barumu itu kamu sayang banget, ada nggak yang mau dikuburin sama HP-HP-nya? Gak ada. Sesayang apapun kamu sama gelang yang kamu pakai itu, teman-teman sekalian, tidak akan pernah kamu membawanya masuk ke dalam alam kuburan. Bahkan sesayang apapun kamu sama suamimu, suamimu ogah buat masuk, buat ikut masuk ke dalam kuburmu di saat kamu mati, bukan begitu? Sesayang apapun kamu sama anak-anakmu, kamu tentu tidak mau saat kamu meninggal dunia anak-anakmu ikut masuk dalam alam kubur juga untuk ikut mati bersama denganmu. Kan gak begitu. Semuanya kamu tinggalkan. Karenanya hamba-hamba Allah yang berpikir
hamba-hamba Allah yang faham, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengerti dia diciptakan di dunia bukan untuk dunia, melainkan sebagai tempat pemberhentian sementara untuk sebanyak-banyaknya ngambil bekal buat kita bawa menuju pemberhentian yang sesungguhnya, rumah yang sesungguhnya, yaitu negeri akhirat. Mereka pun menjadikan dunia ini seperti lautan, dan mereka mengambil amal ibadah salihal a'mali fiha sufuna. Mereka jadikan amal-amal ibadah mereka sebagai kapal layar untuk menyampaikan mereka ke surga. Kita mudah-mudahan bisa kayak mereka. Jalan perlahan-lahan menuju surga. Biar kata nggak bisa jadi nahkodanya, seenggaknya kita ikutan kapal-kapal mereka. Nabi Muhammad bilang, mathalu ahli baiti kamathali safinati Nuh. Perumpamaan keluargaku, perumpamaan ahli bait Nabi Muhammad, perumpamaan para wali-wali dari kalangan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidah Fatimah ke cucu beliau Sayyidina Hasan Husain, ke cicit beliau ke Sayyidina Ali Zainal Abidin, ke bawahnya lagi Sayyidina Muhammad Al-Bagir, bawahnya lagi Sayyidina Ja'far As-Sadiq, bawahnya lagi Sayyidina Sayyidina Musa Al-Qadim, dan ke bawahnya sampai kepada zaman kita sekarang ini. Teman-teman, selalu ada di atas muka bumi ini para wali-walinya Allah yang mereka tak hanya memiliki nasab keilmuan dengan Nabi Muhammad, akan tetapi memiliki nasab silsilah, nasab darah bersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasab darah daging dengan Nabi Muhammad enggak kelewat. Saudara sekalian, ada banyak habaib, ada banyak syaraif, tapi dengarkan saya. Yang saya maksudkan di sini sebagai perahu Nabi Nuh adalah orang-orang yang membawa silsilah mutahharah, silsilah suci Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Umar pernah berkata tentang Sayyidil Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf. Sayyidil Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf, Jeddah, yang mana beliau adalah seorang wali kutub. Wali kutub itu pimpinan para wali. Habibana Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf, alhamdulillah mata ini Allah izinkan berjumpa dengan beliau. Sempat beberapa kali saya berjumpa dengan beliau, teman-teman sekalian. Kemuliaan, keagungan yang luar biasa. Di saat beliau hidup, di masa-masa mudanya sempat beberapa kali berkunjung ke Indonesia, tapi tentu saja untuk waktu yang kayak mungkin 50-an tahun yang lalu gitu. Ya, saya nggak tahu, mungkin bapaknya, kakeknya mungkin ada yang jumpa sama Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf, ya, di Jeddah sana itu. Beliau ini, beliau ada buat satu masjid di Kota Tarim. Habib Umar bin Hafid pernah satu waktu mengisi haulnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf. Dan ini salah satu ucapan yang saya ingat mengenai Habib Abdul Qadir disampaikan oleh Habib Umar bin Hafid. Katanya Habib Umar bin Hafid, innahu wali, ibnul wali, ibnul wali, ibnul wali ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habib Abdul Qadir bin Ahmad adalah seorang wali, anaknya seorang wali, cucunya seorang wali, bapaknya, kakeknya seorang wali, bapaknya lagi seorang wali, sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahul alim ibnul alim ibnul alim ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya ulama, beliau seorang ulama, bapaknya adalah ulama, kakeknya ulama, bapaknya kakeknya ulama, kakeknya kakeknya ulama, sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu salih ibnu salih ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habib Abdul Qadir bin Ahmad orang saleh, hatinya baik. Beliau anaknya orang saleh, bapaknya kakeknya orang saleh, bapaknya kakeknya orang saleh.
kakeknya Rasul sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silsilat nasabuhu ma khala minhu wahid. Kata Umar bin Hafid, Habib Abdul Qadir bin Ahmad, silsilah nasabnya nih ke atas, enggak ada yang keluar dari kesolehan, enggak ada yang keluar dari keilmuan, enggak ada yang enggak jadi ulama, dan enggak ada yang keluar dari kewalian. Semuanya jadi wali sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, dan kita lihat sekarang Sayyidil Habib Umar bin Hafid itu wali, anaknya seorang bapak yang wali, kakeknya wali, terus sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, saya muliakan Hubabah Nur. Banyak di antara kita yang Allah izinkan memandang wajah beliau, bukan? Beliau seorang waliyah, saudara sekalian. Saya saksinya. Menjadikan kehidupan dunia ini sebagai lautan. Untuk beliau tunggangi, dijadikan salihal a'mal, amal kebaikan sebagai perahu beliau, sebagai kapal layar beliau menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Hubabah Nur itu saya pernah mendampingi beliau beberapa hari untuk menerjemahkan beliau saat kami sedang ada di Cirebon kalau nggak salah. Waktu itu beliau datang lebih awal dari majelisnya. Beliau minta kepada sahibul bait, gitu kan. Beliau bilang sama saya, Halimah, ini kan majelisnya masih habis maghrib. Datang sebelum maghrib. Kata Hubabah, Halimah boleh mintain kamar buat saya istirahat. Saya bilang, tentu Hubabah. Saya mintain, akhirnya dikasih ruangan untuk beliau beristirahat. Saya dampingin beliau masuk kamar, beliau bilang begini, Halimah, saya mau tidur sebentar nak. Saya sudah enggak tidur dari 2 hari yang lalu. Saya mau istirahat sebentar ya. Nanti kalau orang-orang pada datang kamu mulai aja. Mimpin dengan ratib dulu, bacaan-bacaan dulu. Saya bilang marhaba Hubabah. Fadhali Hubabah. Hubabah masuk dalam kamar sebentar, saya pijit-pijitin sampai beliau kelihatannya tidur, saya keluar. Kemudian nggak lama datang tamu-tamu. Saudara sekalian saya muliakan, kayak setengah jam gitu, kayak 1 jam dari waktu itu, saya kemudian masuk kamar, dapetin Hubabah lagi sholat. Saya bilang sama Hubabah, nimti Hubabah, Hubabah udah tidur? Saya bilang gitu. Alhamdulillah, udah tidur, alhamdulillah. Udah kumpul orang-orangnya. Ayo Hubabah. Hubabah kemudian keluar ngajar. Masya Allah. Tuh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana nggak wali yang kayak begini teman-teman? Gimana nggak jadi wali yang kayak begini? Begadang hari-harinya. Begadang ngapain? Nonton drama Korea. Begadang ngapain? Mereka mencari bekal. Segitunya bekal luar biasa. Ada mantu beliau, istrinya Sayyid Salim, cerita kepada beberapa kawan-kawan kita. Dia bilang, saya nih di perjalanan nih, ada kesempatan, ada waktu di mana putri-putri beliau semuanya sedang jalan dakwah ke tempat yang lain, sehingga ditemani sama mantunya ini. Dia bilang, saya ini perjalanan dakwah, 1 kamar sama Hubabah, bikin saya ngerti siapa mertua saya. Dia bilang, kami masuk kamar, masuk buat istirahat tuh. Dia bilang udah larut malam banget, lebih dari jam 11-an malam. Saya udah tepar, ngantuk banget. Hubabah liatin saya terus dia bilang gitu, nak, wudhu gih, witir dulu barang 3 rakaat, kemudian tidurlah. Dia bilang saya pun wudhu, witir 3 rakaat, habis itu terus saya baring-baring. Kata Hubabah, nggak apa-apa, kamu tinggal aja, tidur aja. Dia bilang saya pun tinggal tidur. Saya lihat Hubabah masuk ke dalam kamar mandi berwudu. Nggak lama kemudian saya mulai lihat Hubabah sedang mulai sholat. Dia bilang 2 rakaat. Habis sampai saya ketiduran, saya lihat beliau sedang dalam keadaan sholat. Dia bilang saya kebangun, saya lihat udah hampir jam 1. Saya lihat tempat tidur saya belum ada orangnya. Tempat tidurnya Hubabah yang mestinya tidur itu belum ada orangnya. Saya liatin Hubabah lagi apa sih? Lagi sujud teman-teman. Belum selesai sholat. Habis itu kemudian beliau selesai, gitu kan? Dia bilang saya ketiduran lagi, Ustazah.
Saya kebangun lagi, saya liatin Hubabah dengan air matanya nangis minta sama Allah, doa, entah apa yang beliau minta kepada Allah. Yang pastinya bukan sekedar urusan dunia, yang pastinya bukan sekedar urusan cinta manusia, yang pastinya bukan urusan jabatan-jabatan, kemuliaan-kemuliaan dunia. Karena bahkan itu semuanya sudah sebenarnya Allah berikan kepada mereka, dan mereka pun membagi-bagikannya kepada yang lain-lain. Saudariku sekalian saya muliakan, dia bilang saya ketiduran lagi, kemudian saya dibangunkan. Nak, sholat subuh yuk, udah adzan subuh. Saya liatin tempat tidur beliau, masih belum kelihatan ada tanda-tanda dipakai. Sepanjang malam Hubabah tidak tidur sama sekali untuk beribadah, dan itu dalam perjalanan dakwah ke Indonesia yang melelahkannya luar biasa. Kalau dalam keadaan melelahkan kayak begitu aja beliau begadang sepanjang malam buat ibadah, kebayang kayak apa ibadahnya di saat beliau sedang dalam keadaan tidak lelah gitu. Kita aja kalau lelah kan kayak yang harus tidur lebih banyak, ya kan? Kita kan kalau lelah capek sedikit, baru jalan-jalan ke Bogor istirahatnya 2 hari. Betul begitu? Baru pergi ke Bandung aja istirahatnya, Ustazah nggak bisa ngaji dulu deh. Kenapa gitu? Pulang dari Bandung capek bener Ustazah. Masya Allah, Masya Allah. Dia bilang gak lama subuh beliau baca zikir-zikirnya, habis selesai sholat subuh dia bilang sampai isyrok beliau sholat sunnah, beliau duha, habis itu beliau kemudian selonjoran, beliau baringan. Dia bilang sekitaran jam-jam tujuan pagi gitu, tiba-tiba kamar kami diketuk, orangnya masuk bawa-bawa sarapan, kemudian bilang, Hubabah setengah jam lagi akan datang jemputan untuk menjemput Hubabah pergi majelis. Hubabah bilang sami'na wa ata'na, marhaba, marhaba, marhaba. Tuh saudara sekalian, mau nggak wali gimana coba orang kayak begitu? Kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala buat ibadah. Kita nih, saya kalau lagi ketemu sama Hubabah, kalau lagi ngedampingin Hubabah, ngerasa kayak jadi remahan rengginang di Kalengkongguan. Ngerasa kayak jadi kotoran di ujung jari kuku. Ngerasanya gitu, kayak kotoran kuku di bawahnya ujung jari itu loh. Kayak gitu. Ya Allah, nggak ada papanya. Semua waktu terjadwal, semua ibadah terjadwal. Teman-teman sekalian, segitunya. Datang tamunya Habib tiap hari ratusan Hubabah yang masak di dapur. Ya Allah, ya Allah. Nih orang-orang yang punya kapal besar. Kita kalau nggak jadi kayak mereka, sekurangnya kita ikut di kapal mereka. Kita nggak jadi kayak mereka, sekurangnya kita cinta mereka. Biar almar'u ma'aman ahab, biar orang ikut di belakang orang yang dia cintai. Sehingga sekalian saya muliakan, Sayyidil Habib Umar bin Hafid, ini saya ceritain kejadian beberapa tahun yang lalu. Dan ini diceritakan sama para ikhwan, ya, orang laki-laki gitu pada cerita. Habib Umar ngisi di Kuitang. Di tengah majelis, teman-teman, Habib Umar pamitan mau ke kamar mandi. Kamar mandi di luar dibawa masuk ke satu ruangan yang ada kamar mandinya di luar batang sana tuh, di dalam, ya, ada ruangan, ada kamar mandinya. Di Kuitang.